rishinge korobola zuba lirengana huza kejanya rishinge inuleo kejanya rishinge inuleo kejanya rishinge korobola zuba lirengana huza kujawadi bandarini msafara nguo mle ransifi joho melini utijola nsale kujawadi bandarini msafara nguo mle ransifi joho melini utijola nsale warenti wavaemini dunia ni wanye wale walenze nkundwe nziani watovu inyanda jale hawarenti wavaemini dunia ni wanye wale walenze nkundwe nziani watovu inyanda jale watovu inyanda jale watovu inyanda jale bainu leo kejanya rishinge inu leo kejanya rishinge inu leo kejanya rishinge kohorobola zuba lirengana huza kejanya rishinge inu leo kejanya rishinge inuleo kejanya rishinge korobola zuba lirengana huza nyumba inutia hatu basira nti ubiaza uyanzo ufaha kwetu mbalanga humshangaza nyumba inutia hatu basiranti ubiaza uyanzo ufaha kwetu mbalanga humshangaza waangalie wanyatu kaburi niliwalaza kabatiza nkutunkutu nyitahori wamiza waangalie wanyatu kaburi niliwalaza kabatiza nkutunkutu nyitahori wamiza nyitahori wamiza nyitahori wamiza bainu leo kejanya rishinge inu leo kejanya rishinge inu leo kejanya rishinge kohorobola zuba lirengana huza kejanya rishinge inu leo kejanya rishinge inu leo kejanya rishinge kohorobola zuba lirengana huza mitika za tamati baruati usomea evae madunga kuti edini waitezea mitika za tamati baruati usomea evae madunga kuti edini waitezea warentize malakuti adhabu haweshea tawabanga we mtiti yahamba mguishia warentize malakuti adhabu haweshea tawabanga we mtiti yahamba mguishia yahamba mguishia yahamba mguishia bainu leo kejanya
rishinge kezanya rishinge inuleo kezanya rishinge kezanya rishinge inuleo kezanya rishinge korobola zuba lilengana huza kezanya rishinge inuleo kezanya rishinge kezanya rishinge inuleo kezanya rishinge korobola zuba lilengana huza. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi wanama tufanyara hadisi banu harma makaulu mabakia mailia makaulu bakia lahanda ndo siku wa leo mwezi 23 ya Novemba ranzauri mweneseni mbabi ya tarehi ya siku rijeri njie harima janibu ya bili kikawaida do mfo wahima na nyasi Sule Hassan neza tekelea rimweneseni mbabi hizo harima bakia la bili shale bakia la mandolinu tilikusudia ukale o iladhimuo watujua au watukawe waono ya tarehi wanduado sheleza na mbabi ili wanrupia warambushiwa ne tarehi ya henti ya hatu usiku wa leo mwezi 23 ya Novemba unu ndo siku rais mzamani Ahmed Abdallah Abderrahman yara lohitsa nezembwa msiru zahahe zakahungojea yunde mane kao riwono masulah riwone rijerito wembavi usikunu inamna hao ni mwanadamu harimwa uhayati wahahe ne maisha nizido mane kaundo ya kanizo harmwensi hata jela we duniani hokabandwi wanashewatu kwa tujua amedabdala mruhindini yonde mana ratsaua usiku wa leo usiku kaonde anniversary ya haya ya fariki dunia rijeri safiti mbabi rimoneseni yoka almarhum Ahmed Abdallah Abderrahman hazalwa mwezi 12 ya Juin mahashihi na majana shenda na 19 harimwa umji wa Domoni shesi wa Shanzuani bandia umsumu wa hahe walikoli na dini hajihundu mru omdafer wa biashara yakavzifanya baina ya Bushini no masiwani hatu ija omwahashihi na majana shenda na mengo mitsanu na shenda hajihundu senateur harima chambre de Sénat havotewa kabla ya javotewa senateur umahashihi na majana shenda na mengomine na radaru ha elizewa conseil général harmwe conseil général yo masiwani ija umahashihi na majana shenda na mengomitsanu harendi haraisi wa he conseil général harmwe nsi ya hatu umahashihi na majana shenda na mengomitsanu na ndaru Juma mfanyo hazi wa hahe daina almarhum Said Mohamed Sheikh hunu Faransa ija umuhashihi na majana shenda na mengo mitsanu na shenda havotewa senateur irudi
omo hashihu ina manajana shenda na mengo mirandaru na nane haradi havotewa senateur ija oi mwengoni de shehitwa shaka inisie omsisi wa bonsi wa Sed Ibrahim Prince en tant que président du wa wakati huo harima imasiwa ya hatu umuhashihi na majana shenda na mengo mfukare na mbili hajahare ndeha président wa he conseil du gouvernement imwezi shenda ya janvier ha démissionné Hosena abo de mana rafanya rimone senimbabi yetare imwezi 15 ya juin mwashui na majana shenda na mengo mfukare na ndaru ndo wakati ya ndisa ze négociations za indépendance imwezi 22 ya Desembre mwashihu na majana shenda na mengo mfukare na nne wafanyishiha referendum ikao ya resultat 95% wa vote rirenge istiklali ya hatu imwezi 6 ya juillet mwashihu na majana shenda na mengo mfukare na tano hafanye proclamation de l'indépendance ija imwezi ndaru ya août hasisi wa bonsi ni mongozi aliswali ija omuhashiwi na majana shenda na mengo mfukare na nane tarehe 10 harudi hajaha uswali swali harenge yezi ija omuhashiwi na majana shenda na mengo 82 hajaha tsambaza ze parti politique zonti pia hafanya parti unique hendelea ne yezi hata imwezi 20 na ndadaru ya Novembre muhashiwi na majana shenda na mengo 8 na shenda haralo hitswa nezembo msiru za kahungojea Bob Denar ingekwezi rifanya rijeri wone sembabi ye tarehe enamna ikao almarhum Ahmed Abdallah Abdurrahman okhayati wahahe nenamna ikao ndo ya ruma omrengo yezi harimwa ensi hata ya jerohe aborika hanza rimone seni uka rangu nde mwezi 16 ya mai 1978 yenti ya hatu irengwa mateka nema mercenaire Bob Denar ikawe ya karais Ahmed Abdallah Abdurrahman hata ijeka ze kifu emwezi 20 na ndadaru muhashihu na majana shenda na mengo 8 na shenda umrolo hitso hai vabiri tabuzinchi kaitsina bidi ya udetaye haku shanga mjua unyonsi pia okayeziyo wakati huo ikamihononi ha Bob Denar mmono ze masakre kao ndo ma mercenaire wazijirisa harimwa mahakume na mili uhonda mahakume na miraro yaye zinzidu wanadamu wenchi wadhulmi wa zeroho hao mmono wakati huo wajao ukaye demokrasi kaijaka haukaya bafanyiwa parti unique kabajaka ya ruhusa ya parti kinyume ya ujua iyenshi emakati yao haukaya haina wakati balo parti unique abo demokrasi kaiti iyo nda ila rambao dictature de yakarumishiha emakati yao yontipia ija le piche kao rilehansi harimwa Ahmed Abdallah Abdurrahman ndo subuti
yafanye proclamation unilatérale ya independence ikao le dzina hilo rekakarijanza lo dzina la hahi yende mbaba wa houngwana bai kwa yezi hahi irumunai waka dictature harima ze janibu zonti pia shay titre honorifique ya ukaya yende mbaba wa independence iyo imkalantiza sitinderi juwa rimboheyo etarehi wiyo ndeijo humboha au imwe hensize enge harimwe yezi ya almarhum bizi njizi jiri ikawo banweza leo yanumarithi ya kaurengwa bandia yeyezi ya mahakume na miili ya almarhum Ahmed Abdallah Abdurrahman haukamwe ngoni mwezi risikitisha au za risikitisha ndukawa la wakao wala malaika ikawo hakawara considere malaika wahahe yokawo ndo mbirili yao yatijohondana na tabu itsoka yonsi kinyume wao ndo wakauha wakahumla wasungu hambwa wa mla wa mtoa duniani leo de mwezi 20 ya November abo leo bukaya ihauli ya almarhum Ahmed Abdallah Abdurrahman usiku unu wa usiku mziro harma sisi wa Komoro hauka baikwa Ahmed Abdallah haka dictateur shaka bati mkomori ya jiriwa omfoika ondo ya hafa yawlo ya nema mercenaire ikao yende ya wehansi bo masiwani wakauha wa mla iyo mwengoni mwezi alama ikao ngeladhimuwe madhamana hatu wadojua yaukaya mru yatilewe mercenaire haukaya e mercenaire wo ye ukauha maudu hahuli izo ndezahunda almarhum Ahmed Abdallah Abdurrahman hamba Bob Denar Olande ange gardien hahe uonde yakakauha ya mle waye ya mtowe duniani leo zikufuru zinu zonti pia zirihunda ubonti juu zinu azaliha kaurisi harimwe yezi ya Ahmed Abdallah Abdurrahman ya mahakumena miili ndo bahanu ya kaurenga zinu harengemo bakaziwa hajangu ngwendeleyo na utimbia ensi kufuru hokazi jiriyo ndazinu wizo nde zajiri rangu 78 ata 89 donc iyo e dictature ire mendonono hokarme periode iyo 78 a 89 ngabo wandu ikawa fariki ondu kwa tujua wadishonda babi ondu kwa tujua wa ulondini makafa madziro ikawa ya jiri harmoensi bandu wakaudzihwa na moyo bandu wakausis emala hawaya ya hao yakaunjia wa asasinewa directement mfano de mwanama Abdul Kader Hamis yashishiwa hondani hahe waka mwana shama wa Front Democratique no wandu wasihi hondani hahe wamtia mazononde na bunduki kazi japaro hambwa kazi japaro fanyiwa mbanketi yonti pia ijulwe mana Abdul Kader Hamis ya ulwaya bandu ya haturi juwa ka umulwa hahe dabo yaka hakauso harmoe Front Democratique yakau tiyohara harimwe yezi Ahmed Abdallah nema mercenaire wa hai kazi jatosha yabo bandu ya wanadamu wenji wajihundu harmaze prison harma torture ikao garjohamba torture ikao zidepasse ses limites enamna waka torturewa nema mercenaire hama de mwana nyasi Mustafa wa torturewa maha yotosha mahamiraru harimwa leda hula kandani jumone si watabu
na shida daino wananya wa FD ama wavuku alhamdulillah ngaonamo hata haba sha iyo yezikao kaitsina swifa haukaze swifa mbi zarumishiha wakati huo zishia letaho kwezi haukaze nafasi pia zibaziwa hatomo hashihui na majana shenda na mengo 42 hajahala luwa ezikao za machama ya kisiasa ya ukakabati ruhusa vokaya machama maili ya kisiasa le chama lozima le chama la heyezi. Uo ndo mfano harima dictature kamdu ende harmansi hahundu kabati multipartisme shanga bo parti unique abo mrujua kaensi hiyo abo iyo dictature ndei romao owa Komor hau mavu maarifa hau hara wadunguze amri de maana bakahuja le voti le jimbo na ravoto wana wakati huo tindeni mru tinde ujuo hende harma election shazi kauchunguliwa owana wa fulani na fulani baadhi ya miji baadhi ya mabavu wakaushindwa harma ze voti hizo shaho liho nde system ya kidiktature wana serikali wakahunda ze voti wao kabaja paroka ya opposant harima emahakume namili almarhum Ahmed Abdallah yakane yezi waka opposant ya hunda u député shema député wahe parti unique ndo atoka hunda pia ze voti stoka ukaya 100% inu ezaleo ketu ladimu mstajabu pisko zinu zandisa hale ema dictateur woruma inamna inu tiko muribahi ngamo nao harmaze ntiza Afrika kamchua na dictateur nguvotewa oshashi kaha ondana na 94% na abo ngarijua ukaizondabo donc yezi ya almarhum yezi ya kidiktature ya tsambaza uvadzima wa hemasiwa ya tsambaza uwa Komori wao yatia inudia harmoa Komori wao yatia wizi harmoa ensi hoka yezinu yarangu 78 hata 89 yinde yezi yakaujai kreye ye corruption yinde yezi yakaukreye ye dictature yinde yezi yakaukreye ho bafoué za institutions neze liberte za ubinadamu ani garjoha ba inunde njizi de lekondo hondo la dictature de yezi ya 78 à 89 hauka ema jaraha yonti pia ya rihunda leo ya numa jaraha ya heyezi yao ya heyeziyo leo wanu waja watukulia wadungi yao wafanyao inurambao continuité shale kondo hondo landi sarangu 78 ujo honda 89 iyo wa Komor kwa anajua wadiwaze kaitsi haki ikekarizamba resheleziza watundi hawazalo wajua itarehe yo kabane dictature inu imbaba wa dictature yo paro Ahmed Abdallah Abdurrahman ye mwana hahe yarenge maratha ya dictature inu yo paro Azali Asmani wao ndo wenye le kondo hondo nenjizi ya dictature inu ingiabo leo rikanza rimone senika leo le 26 novembre 2020 rais almarhum Ahmed Abdallah Abdurrahman haulwa ya nezembwa msiruza hahe le 26 novembre 1989 abo rimonesa ni haufubi
ya ukaya enukto zingarao ndo kaya Ahmed Abdallah Abderrahman hafanya proclamation ya independence abungar jubja haruma le fuvu hilo rimoneseni pourquoi yafanya proclamation de l'indépendance. Ahmed Abdallah Abderrahman kaja kana choix puisque banu independence yenu kangaranzao rangali haruma realite inu kauladimu ike yembabane mzaze wa huhuria wa Komoro wa wandu waidi iyo nde parti molinako ne pasoko hokawa oze parti zozo mbili wao ndo wakahima rangu a 1968 avant 1968 mweshele mzee wa hatu Abubakar bwana humjini Mitsamehudi ikawa nde yakaya representa wa hemolinako en Tanzanie. Iyo ndo wakati wa bayahatu wa babahatu wa loharima Zanzibar wakahandiso habili wa ungwana yokaye Komoro la dimweke nuhuri ya wahao ija ipasoko ikawo emwanzishi jimla nguna mrehemu ujuli hano hele dzina la Salim Haji Himidi bahiye machama yao yo maili yaonde yakauwana nembeberu Mfaransa watie Ahmed Abdallah izunguzungu hata namne kao wa Komori wowo waivu ya ukangwa nzao huria wahao Ahmed Abdallah kajaka na shua ekatsindo hu demande abo lewo ye perdre mbaba wa huria wahatu inunde pasoko ne molinako waundu watsongeza lewo yinsi ya hatu ilona huria Sheikh Ahmed Abdallah Abderrahman kajaka na shua itsoka uyonsi haka oblige he pression ya hemolinako ne pasoko o wakomori wenda tawarambushiwa ya ukaba mkweli mwanadamu hoyeshia ikange mungwana haka oblige yafanye ye proclamation de l'indépendance sans autre choix. Shabo ya ifanya ija haukaye mwezindaru ya ut ija mwezindaru ya ut mwashihu ina majana shenda na mengo mitsanu na mengo mfukare na mtsanu baadhia mwongozi aliswali ya renge yezi hairenge kabajaka ya mercenaire o wakati huo kinyume ya hizo wanadamu ambao ngarjumu nesani hadetai kweli yeyezi hasaidilo ne Faransa ya irenge hetra hizum Abdallah ikao ndo yafanyie Faransa shaka le 3 août kabajaka mercenaire Komoro o wafanye coup d'état wa uwa Komoro ikao wadoparo magarde Komoro waonde majeshi wafanye coup d'état vatsulawa mbadamu itsoka uyonsi kabati mkomori ya hafa kabati mkomori ya uloya le 3 août 1975 sheifanyi haiku deta hiyo ifanyishiha amani aliswalihi warenge yezi almarhum Said Mohamed Jafar harende haraisi wakati huo enge bakahuja aliswalihi yarenge badala ya kiraisi wa daula sheyezi mili yezi ya mahamili yezi ya mahamili wanusu ya aliswalihi yezi kaunga sina beshelea harimwa maisha ya Mkomori mleo ya yenshio hauka yezi ya almarhum aliswalihi
iwonesa alama, iwonesa espoir ye hansi tomaya harimo wa Komori hatarjir honde leo hokando yezi wayoche yarumishi hamahamili yashinda yafanya mbano ngoyo harimwe masiwa ya porte espoir namna ikawo ezilio leo ezilio leo homa siwani ezilio leo homa siwani ekaleo ngabo likoli ekaleo ngabo wanadamu wafikirio hasibabu nde mahamili wanusu ya aliswalihi Mwenyezi Mungu na mrehemu haukayo yezi vajiri makafa madziro harmaensi iyo ndo wakati wananyasi waulwaya le kafa la bushini no aliswalihi ya shindi halizingara hasaidia rirenge owanduzatu wajihunda harmaensi ya bushini vatsinansi yonsi ikawa irisaidia iyo ndo wakati bajalesa lezaha la zahani lezaha la fuha no hashindi hanetralize hasaidie Komor vatsina nsitsoka yonsi mahamili wanusu zendongo aliswalihi afanya harmwe 2 ans et demi bahira ngu 78 hatarjir honda baha na mwaze maha rangu 78 hatarjir honde 2020 kabat emahayo yonti pia kwa jashinda wafanya fuvu zima la hele fuvu aliswalihi yafanya harma mahamili wanusu abunge unisauka mwanadamu hakana upezo wa matu kabana yezituka na makosa ama leo sisi bandu ya wenji ngari aminio ke kaliswalihi handoka na muhataba ha kabati mkomoru ya jotamani ya rohe bonze shaha joba kibohahe hauke shirito wao maisha mai na sikarja joka na maisha mai iyo mongoni muziro mupeu Ahmed Abdallah Abdurrahman yafanya haukaya baadhi aliswalihi ya rengeye zile 3 août yeye aliswalihi harumia akli ikao tsindiyo madabdala yerumia hauka Ahmed Abdallah haka mwengoni nde tajiri mzima ya kabonti juu aliswali hambaka si maskini kaijuka na tajiri mzima wanduwa mtowe roho karitsumu wa Ahmed Abdallah Abdurrahman hamnika passeport diplomatique baadia yaka en résidence surveillée hajua hamkubalia haro habonze abundo bahanu madabdala kabjafanya mikataba baina hahi na Bob Denar na Fukar warejei 78 wende wa usali swali shawo pe madabdala ufanya kajafanya jizwali swali yamfanyia yaone sokaya msi hamande ya hatu ilona mwanadamu mzima mwanza akili uo kaulwaya jena mnali swali ambaka tajiri mzima harmansi kaulwaya shakinyume madabdala warahito aliswali abu madabdala ngena ware hansi za jara hanziro ya uka waritole ya mwengoni mweze nyora za hiyonti ya hatu wazizimi hatu ilo pande kawo wa Komori leo kwa ano paroshinda wadiwazi bahikwezi wa Komori na relewana bazinu zetabu zinu kazijaja leo ya Colonel Azali Asumani zinu hazirenge marithi harmon madabdala donc leo karamba kudeta kabajati hadamu ye kudeta ya hele 3 août yoti sawa nel kudeta ya hele 13 mai 78
puisque le 13 mai 78 ridzihi wanadamu, le 3 août kabajasiha tonela damu mwana mafakihim radabi kango wanzo ngamitiyari ni discute ndami nawe en plein air débat. Yemo coup d'état yo sawa et coup d'état ya le 3 août kabajaka mercenaire Komori e Bob Denara kabja Komori o wakati shesi wa shamzuani shakaenda shaliberewa mtsikubali mwanadamu mndu hamhadaani Bob Denar hotia omdu hae Komoro nde liberation heshesi wa shamzuani. Iyo ndo wakati ya Komoro mission accomplie hardi henzahi puisque harengo ha mission fanyishia waja wa libere nzwani wapulli wawende zao. Sha iyo ranzauri wonese tofauti van karjamba ku inti coup d'état il faut ngela dimore le wanandondo riwonese tofauti kai coup d'état ya le 3 août c'est pas la même chose ne coup d'état fanyishia le 13 mai puisque coup d'état le 3 août ifanyishia par des citoyens comoriens ne ya le 13 mai inifanyiwa ni macitoyens ikawoti wa Komori, des étrangers plutôt, des mercenaires étrangers. On doit faire un coup d'état. Il y a le 13 mai. Le 3 août, Kabati Mrujo Hamba Nrabo, Yamboka, Vakaya, mercenaire le 3 août. Donc, vane histoire wiyonge la dimuo, isomesiwa wana wakomori. O wakomori waijue. Iyo ne manara mwambianika dictature yinu azali hakawa erite na Madabdala. C'est le petit-fils wa Madabdala. Et dictature yandisa 78. Kabati ujohamba, le sens contraire. Puisque wakati woti mwanesani banu ka 78 tata wanadamu wadziwana mo richo juwa wadziwana hubi ngabo mzee wa hatu wa shikoni uwatilo haruma sakpubeli hende havuriziwa hobarini. Ze torture wandu waka torture wa hafili za kurwane ma mercenaire. Banu nartafadwal kar jamba Madabdala kaja proclamer indépendance chakar naw e histoire ke naw jokambini kay naw jokambini la dimande rambeze kweli hokale we manabalo dictature bonti juhatu inuyandisiwa wakati huo rango 78 jusqu'à 89 namnabie zi alama za dictature Zatu existe de 78 à 89. Rango 1982, Madabdala il a hausuze parti za kisiasa zontipia. Kabajakaya multipartisme. Vakaya parti unique. Des partis bleus. Ils ont des piliers à dictature. Ils ont des piliers à dictature. Abo kabati pilier nziro ya dictature hamando wakati ze emachama ya kisiasa ya baziwa mfia batso mwanadamu hezoji ya parti tsokande parti bleu abanga mjoko mnambia kakabjaka dictature wakati wa Madabdala ngamjoko mnambia kakabjaka dictature wakati ka wanadamu ikawo jusqu'à maintenant kartsu juo bahanu wadzishiwa Wauloya, nema mercenaire, bandu, wasisi wa hobarini. Gamjoka unambia kabitaka dictature wakati ka uharumama hamiraru ya kamili. Wanadamu, ikawa bana Mustafa Secheki, wayenshi, haruma torture ikawa zidepase ze limites. Harima leda hola kandani, ne prison ya mroni. Pendant 12 ans, 4 heures, bon si jour.
Watu mwanadamu yakane nafasi ya ujua yambe izo ya unao maslaha kama jaka dictature wakati kama japa haina voti za kazo nsipia 100% de madepite wa parti bleu wakahunda na hapo harmwe mabavu ya hatu rika ujua kama kandideka wakahunda za voti jo shaka bja paroka ya kandida opoza ya kubaliwa kahundu zote ni kiwa wana hatu na tafadhali puisque bano tarehi karjamba madabdala kajafanya proclamation de l'indépendance ho proclame indépendance inu hay proclame puisque kajakana choix hay proclame heshe zingiri ya tilwa nemolina kone pasoko wa reveyo wa komori kai peuple ngwanzao wake warenge wa huria wa hao opia le pur madabdala rifanyia ndabo yari elimine ya liswali wakati kawali swalihi yaka uo mwanadamu yaka intelligent hajojua muwe noka jamua shahao nesukaya ntsilo na tajiri mzima uwe kajulwaya hambulia za nafasi yeye kinyume hajambo kaya nsi ilo na mru mwenzake ili mzima kairini mwangamize iyo nde kinyume donc yabo rikanzani mone senika le kondo hondo la dictature linuri lienshi rangu 78 bandu yaho wahu watu bana Mustafa wakauti hamaranga ho prison hezembulio wakabukulwa wabunkulwa norienshi rivu kutsasi abaha bandu ya hanyu ikawo nikamla wahamba ukaliswali havanya genocide bandu ndo bahamu ikawo komori hata habaha ngela dimera mushi ema kafa mararu ya jiri harima eyezi aliswali ngamjo ya définisse bana abaha kumone qui avait tort, qui avait raison. Qui avait tort, qui avait raison. Vajiri le kafala mbeni. Ikao rilatiziwa ni wajumba hatu wafariko sukiyo. Vanandu tsaha wajua ikozi. Wanruwa kondamne. E afanya zinai. Ngamsikiti wapisko tilata wajumba hangu. Wahafa usikiyo shakarindo nanuwa harumale kafala mbeni na mtafadhali puisque sisi wa mbeni nga sina part de responsabilité ichonyangu puisque sinde rakubali rarenga maadini ya serikali rerewayo nema no wandu wakaharmwe yezi ya madabdala eba na omarta mwonti pia olio kawabalie magari ya hao wende mo hao waya yehe waya bali ya wajambeni waya nika wa mbeni kana mrenge magari yanu mnyazihe karchuwa nikayo izo maadini za serikali aliswalihi hafanya message en 3 reprises e magari yao ya restituelo sisi wa mbeniri haraya karjeshia vaja avion sisi tracto ya uria vertise karjeshia le jeshi lijivuri za mbeni eya tendea eya disa bunduki handani mbenido da simaranya abo le jeshi waka obligé wariposte wajibu donc na mrensi kama tukatujue hadisi ya tsahi ya jue hadisi obanu bandisa no banu yesiza abo le kafala mbeni sisi nga sina responsabilité tsonyangu ilo yinjira hane ele ya hele jeshi le jeshi lijofanya riji harmali kafala leikoni vanu komite ila serikali ilande serikali ya mji ilande serikali ya bafu wakati kawe serikali hiyo irengwa itilwa zisimani ifungiwa ne maranya le jeshi lizubu hala tungiyo ya ndo
lazima le jeshi lireposte lilibere serikali karjamba kayonje mabobaro haroho kartsujibiwa shange lazima riwoneze erreur iyo sawa nelikafa la jiri nzuani wandwadi ngwamba kan nzuani ba jiri genocide kaba jiri genocide rahane ekanga wanadamu afawe nji abo iko ikoni wafuwe nji par rapport ya mbeni na nzuani je namna kao nzuani batuhufa majeshi wa ikuma ndo bahano madi mwas ya kofia ndo bahano baka jabarengo le zina la commando mwas yani lirengo le zina lahi ni kwa commando mwas. Arrêtons. Nalione tofauti. Chaque dictature kabati, le père de la dictature, l'initiateur de la dictature Wantidiou Komor, de Yeziam Madabdana na Bob Denar. Et personne ne peut pas dire le contraire. Personne ne peut pas dire le contraire. Namtafadhali. Wanadamu wakazi wanamo. E makaburi yao ya tujulo bahanu yaliyo. Jusqu'alors, wanadamu wakahulo ya webali wa wesu habarini, wevurizo habarini. Na mwende mauzisi wananyasuwe koni, bango wana wananyao, wa uloya wenda wasiso harumwe bahari. Aliswali kaka wapeu, kajajo ihansi madabdala na mo. No hamratsi na mo, hamnika passeport diplomatique aro habonze. Abunge unisawo kaliswali hiyeti sawa na madabdala. Au contraire madabdala boya haja. Coup d'état harimwe sharia shaki coup d'état. Au-delà de 48 heures kera isi ya kaya bukajolwa ya abo yuladimu ya fungwa ya hukumulwa kinyume babirinsi mifumo enge aliswali ya kahulwa ya abu nge unisawe tofauti ya hezezi zozombili minjamba kabajiri erreur harmwezi aliswali ça arrive dans tous les régimes. Shanga mjoke regime ya liswalihi yoti sawa neze regime zinu zombili ninde ya Madabdala ninde ya Azadi. C'est impossible. Aliswalihi il avait un esprit ouvert. Na banu ngela dimorelewe banu baha dictature ngiombili. Bwana Nyasi. Mimi njaparo kubalika aliswalihi dictature. Je ne l'ai jamais accepté. Pourquoi? Pour certaines raisons yokaya c'était la première fois et révolution yaka njia Wantidiou hatu. Hainansi ikawe revolution nga njia umadoni toujours wotsoka ya sacrifice namna ila puisque wanadamu kwa tuelewe ndini mimi c'est pourquoi quand on définisse wakati waliswali baka dictature sha dictature prolétariat ika dictature prolétariat dictature ya haki ke jajo kiri pour la première fois ike kabaka ya bousculade namna ila shanga mimi personnellement ngamu amini yokarika na mwanadamu ikawo durant toute l'existence yahe maisha ya hatu ngarjo regrette omlao duniani aliswalihi ya ulaya puisque za esheki zinu zonti pia riziankese wabaha domulwa ya waliswalihi puisque nari amini mjomone sani bahani pendant 2 ans et demi, namnabi yezi ikao karindo fanye bilan ya hao harimwayensi kabati yezi yatendea bilan ya nyongoha mande bilan ya liswali no kabati mru ya mroni makafa maziro hama liswali no hashindi haya jere batina mba edi toka uyonsi yansi ya kijeni rangu ndele kafa la mjangaya ndele kafa la singani hashindi hazijere vatino demande mbamsade toka uyonsi uwananyasi wabushini warengo wa Wantidiou hadungi ya continuité ya uangalia harumemi jia hatu hata hakaujayo lwaya aliswalihi mwendo angalio wana ikawa yenshi harumwe yezi ya hari mawaziri madirekteur na mwende mwanonese mzima yabo ikaonge tajiri yoka hahibiria ya serikali
kam na uhunda hauka wakati wali swali ya waziri wakati huo hakana mshahara wa €100 huo ndo mshahara waziri ya kaulibo wakati huo ziwikume za Kikomoro aliswalihi hafu haulwaya ena mnamiye mwana hahe Haji na Jamila eske wana waongo uhindi ngwa unotajiri yokambaba uhahibi mali wayarenge no kinyume ngwa uharma fierté namna wanshio puisque mbaba hao kajondi hana 1 centime yokaha détourné ya daula kabat ministre yaundi hana mbautajiri yokaha détourné riali wanti pia wayenshi hao maskini hata wajewafe baadhi ngwa unamo ngwa nshio haina mnayo kinyume ya heyezi ya madabdala rangu 78 bando bahanu bakosihe makafa madziro yonti pia hoka indeyezi ya jana dictature indeyezi ya jana corruption indeyezi ya jana zeto bien bizonti pia zinji ya rangu 78 uja 189 enge kahuja mju wahahi Imam Azali Usman ya jayarenge marithi yao shamnyezi Mungu jojali yazilihane haraka banu insha Allah taala inde mana rambauka banu Azali ya diktaturinu inakaurisi na madabdala hokawi mnashoni wa Bob Denard yakayabo yakauona namna wanadamu wakatabishiwa donc il a tout appris sur Bob Denard Azali abo leo c'est pas étonnant et kaleo Azali haja nguri kazomanyo nguri fumo puisque c'est sa spécialité ya soma et fundiwa Bob Denard il est où la différence vanaba hangar jo rejei que l'élève a dépassé le maître l'élève a dépassé le maître donc mimi haina mndu ngene haki ya hahe yaone ya vision ya hahe ya défendre puisque hiyo défendre ya démocratie mimi kati défendre régime ya liswalihi abo ils ont des convictions za hangu abo ngela dimu e lo contre ya nelezi hatani convaincre au ni mconvaincre shangela dimu ribakino tajiri unu ojua rishindane fikra puisque hiyo lutajiri riundao ekarishindana ekakarjashina vankarti harmo mashindano ya kiadui ngasi harma mashindano ya uwanzani haina mru ya kenohuri ya wahahe ya jua tekeleze fikra hai mimi kama amini ukarangu 78 ujohonra 2020 rerenge mahayo pia ritsanganya kama hamengo miraro kama hamengo mine rirenge ne mahamili wanusu ya liswali bahe mahamili ya liswali yishindi ya mahapia ya lisarangu 78 hata rijeri honde 2020 embabi yongyo clair et net puisque liswali yanti tarehe kanga bombi shanga bonjema na rangu 78 ujuhondra baha zeyezi zinuzo mbili zebila za hazo ce sont des bilans catastrophiques zangamizao yenti puisque kabana bila njema ya utoa roho kabana bila njema ya torture wanadamu kabana bila njema ya detourne za mali za daula iyo ti bila njema na hiyo nde bila ya heyezi ya 78 hata 89 nde yezi ya Azali ya 7 ans ya handani ujohonda 2016 ujohonda ba izo zo bila za hao ekali swali hibajiri erreur ngabo makosa she bila ha ya mjuoka winji ishishia njema puisque manaba hari yenshio grâce ya liswali lewe manarlo nalikoli ndeze mudri ya zali swali ekali swali kajandi afanya ze mudri ya zila
kaba joka likoli harmwe miji ya hatu hokaba hanga monao ze epreuve yoka hena mji ranzao vake likoli vake lapitali vake pare vake posto vake prefecture vake la meri mpaka sisi mijiri wahe ndo wana he diaspora ne mapesa yahe ya dana mila yahe miji ya hatu sirikali katufanya mbarongo na mnambie mji wa wahola pitali ne sirikali na mnambie mji batilwa likoli ne sirikali kabati iyo nde tofauti iyo nde mane kauri hundu bahati ya hisi mudria zila sharjo kaba hangari kreveo bahina tafadhali rikubali ya ukaba ngabondongo ikawo wandu kwa jura nsetarehi karno juara bekama dabdala père de l'indépendance ike karamba ikitarehi ya hahe de A à Z puisque ziri hundrao zinu pia zinu ya initiateur Ahmed Abdallah Abderrahman Ahmed Abdallah Abderrahman de 78 jusqu'à 89 il titre ya honorifique yo ka père de l'indépendance pour moi mais en tout cas ya ka père de l'indépendance uomolina kona pasoko puisque c'est eux qui se sont battus madabdala hajihundu harima piège kajakana choix donc na rkeradi relewe kwa mjuo kanga bwanama panukarti armwa siasa ya isiwa wananyasi ngojojua utrete namna nzao mwanama kali de Darfur shale unge la dimu realite do hamba je namna kaule unga tsingo hambe ya zali karna ujua rambe tarehi ya hiyonti ya hatu ike karamba ze diktaturi raenshi ne wahaja na diktaturi bonti juu on peut pas panu leo kartuanilia bawo ihala isiwa fulani kartuanilia bawo ihala mji fulani kartuanilia bawo ihala bavu fulani owa komori ngwanzao wajue histoire ya kweli ya hiyonti ya hatu donc voilà karna ujua et kanga joka ukahindrini moi je m'en tape moi je dirais que la vérité, Ahmed Abdallah, c'est l'initiateur de la dictature. Comore, Azali, c'est son petit-fils qui a hérité cette dictature. Warirumiliao. Et quand Manzao Rifanye, bilan Yahowanada Mouhafa de 78 jusqu'à 89, on est prêt à le faire. Et quand Manzao Rifanye, bilan Yahowanada Mouikawa torturewa. Hata wakautia maranga, Garjo Rifanya. Il faut qu'on ose. Il faut faire la politique autrement. Osez dire la vérité. Osez dire la vérité. Osons-nous de dire la vérité. Léo azali kartum ni kapambo. Puisque azali nguto roho, ngu torture. Ngu rengo imapesa daula ijimilikisha. Abo leo karna juarambe azali wa peu. Yeti hindu riduaze uwabira zembika ondo zafanyiwa zandisiwa Ikekarizamba. Pour moi, Ahmed Abdallah est le mbaba wa Azali. Azali, c'est son fils. Yakabja hérité dictature innocent Ahmed Abdallah. Au wakati wa Ahmed Abdallah, il n'y avait pas de multipartisme. Il n'y avait qu'une partie unique. Iyo, les alama za dictature. Azali, la même chose. Il n'y a pas de différence. Et différence leo sike ngariwanao ka Azali hapiku efundi wahe puisque za tungeza zinu ziri hundrao leo e dictaturino ndabo yakaya nisi waika uje heritewa donc si on est dans ce problème là zinu zandisa 78
abundo bahanu bandisa dictature bandisa corruption. Abundo bahanu bandisa zetobia zinuzontsipia. Donc il faut banu kartsu habe tarehi ni yokabanu garanzauri mane. Non garanzaura be tarehi uwandu wa juwe tarehi. Jena mnako ya azali ngari ya mbao on ne cessera jamais ike karim dénoncer puisque yemdu wa peu ngurendo na yensi ya hatu haina usiku ngutoworoho ha danganya ze libertés ontipia hata terror harmayensi ngari yenshio sawa et différence ndo kwa wakati ula rikana me mercenaire wankudu leo nga sina ma mercenaire wadu. C'est la seule différence. Donc nartafadhali relewani réalité. Donc hiyo ndio maana mimi leo nakofanya kusudi ukaleo le 26 Novembre undo siku madabdala ya ulwaya haralo hitso nezembo msiru zahahe le 26 Novembre 1989 Bob Denar ndo amuwa wale. Donc leo le 26 Novembre leo ndi anniversaire ya Islamu ya fariki gari ngombe ya udua njema Mwenyezi Mungu ya mswami shala di marambe tarehe ne karambe tarehe abo tsukanga sina rankuini non ngarambawe tarehe o wazalwa juzi no wazalao wadojua etarehe ya nyonsi. Gamjo gani inde problème ya hatu baina hatu na sinanyi hena wakati li debateo si ça concerne ahenda ni wangazija. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vanu gasibanu puisque leo zetabu zirunda uzinu zontipia ngasia mambaba mzima mzazi mzima. Kabati mzuani, kabati mwali, kabati mgazija. On est tous pareils. Yanti yatu ngiangamiziwa. On a besoin de sauver l'unité nationale ya yanti yatu. Ya ennemi lona yabaha. Il s'appelle Azali Assoumani. Il s'appelle Azali Assoumani. Où on est ennemi rilonae. On a besoin de nous réunir ensemble. Riwane nae, rimtowe yadi uo. Riwanie ubazima wa hensi ya hatu. C'est notre combat. Iyo kaiti ya mzuani, kaiti ya mwali, kaiti ya mgazija. Ngiyo ya hatu sonti pia. Nartafadhali kwezi. Nartafadhali renzi wana fikra watiti. Ritsodo amba uo mzuani, uo mgazija. No. Haina mkomo si wa komor sonti pia. Vanu madabdalale ukartu mkritike ukaye mzuani. Ngari mkritike ukaye mkomor ya rumanai. Leo azali kartum kritike yoka yemgazija yemkomori urumonai hanga mizoyensi. Abo on le dira haut et fort. Kartina woi kartina ola. Donc nartafadhali kwezi. Riwa kubali ubadzima wa hatu. Riwa niyensi ya hatu. Rirensi le bunguo la mgazija na mzuani na mumwali. Vanu mzuani tine utabiho wa eche. Mgazija mutabiho. Mwali mutabiho. Sinde utabisho sonti pia. Pia. Sinde utabiho sonti pia. Inge kwezi wanama. Iyo ndiyo nakahanza nionese. Yaukaya ensi ya hatu itumu ze daraja za majaraha ya peuzi onesi wao. Mmono za hunde mwananya sisule ya hafa juzi. Mwishia
izo waziri wa ekonomia hamba zo dudusa izo humedi msedie hamba shahazwe ya mirongo jaila yoka hamba panato malaho ni hatu sitsofiwa hafu ilo kaulu ikao lo sikitisha dhamana wa kamili ya subuti ya undihena makaulu hamada yao shakar jadi waza hokayo ndi arambi ya kasima mamal etre procureur ya jiatunge ndabu oi hafuwa wade wa dermatologi ekajuzi hamba shevi alame jana hajamba dermatologi ya hengozi ya Rabbi ibanu rikenda makaulu ya peu ikaw yosikitisha mdu jamsedia subuti ya dombo kaya saarif wa tout le monde harmase famille watsofiwa abo kamru hafu ce sont des propos indignes impardonnables iyo ndi mjo kamba kensi hatu keti harmo wangamifu ngiyo harmo wangamifu shamnyezi Mungu ngujoribe imani yensi hatu ilawe harmase tabuzino haraka shimadhomana wanu ngwajure ndi compte harmo mahakama puisque msedie makaulu yahe ngayo impardonnable ngena specialité ya fanyiliyo wa komori humiliation ya ude ya wandu henna wakati yanzao shahem sedie ngabo leo ngabo maudu bom sedie Mohamed Abdou procureur ngabo leo ngabo maudu azali katsumanzani kana paro manzani vanamnikani mission ya mission ya hii samsamu itimizi ngutingojo mfanyanizo ya fanya jaza iyo ndo banu mtsujua ngutingojo fanya hizo ya mfanya jaza bahi hewe ngamtsimba Malindi madziro mtsojo shindo ya afikiza Malindi mtsimbi ya uwa komori bomsedie bo Mohamed Abudu namone haya dingosi abo marhaba menji garbo shile na marhaba ikanga mwanama yakahakoza bana riwa nawe mbwana inubazima hokatsinda urutso wana bazima shanda uriwa na bazima yakoza hakaulu nalito abantu abo ngantsahuri samilihan shakar tufanya siasa kimji kibavu kisiwa ngarifanya siasa ridamfiyensi hatu rihui ritowe hongamanilio enge ngamtsaho zeswama owatsondasi kono parokubali Mwenyezi Mungu jojali wakendasi Mwenyezi Mungu ya wazidie watoka jumori dea shakar na wajibu hazidwa hokayonde tofauti ranzauri wonese baina hatuna sinao ya ukango banu gwaride yao shasisi karna ujibu hazidwa ngarjo jibu hezi fanyishi hao zirendeshi hao mtiju riwonese ukweli wa hazo nezenda buza hazo abo marhaba menji wakati wasa tena kamnyezi Mungu abenza asante.